हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମେଥଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ। ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ମେଥଡ୍ସ ଉପରେ। ତ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ ଲର୍ନର୍ସ ଇନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସେଟିଂ, ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଜ ଏନ୍ ଏପ୍ଲାଏଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ସାଇକୋଲୋଜି employs various methods and techniques to collect data on problems of behavior of the learners in a systematic, prescribed, and objective way. लर्नर बिहेवियर को बुझापी एजुकेशनल सेटिंग एजुकेशनल साइकोलोजी किसी मेथड आउ टेक्निक यूज करे डाटा कलेक्ट करने ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्नर्स इन सिस्टमेटिक एंड प्रेस्क्राइब एंड ऑब्जेक्टिव वे रे द मेथड्स एम्प्लॉयड प्रोड्यूस variable findings and the validity of findings about learners behavior depends on validity of methods employed in arriving at findings. There are various methods of studying the learner's behavior and development. बहुत प्रकार मेथड रही लर्नर बिहेवियर को स्टडी करने। हेयर 3 इंपोर्टेंट मेथड्स आर प्रेजेंटेड। एठारे 3टी मुख्य मेथड को प्रेजेंट कराई। से 3टा मुख्य मेथड होची ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और एक्सपेरिमेंटल मेथड। फर्स्ट मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड। The most important method used in educational psychology is observation. सब मुख्य मेथड होची एजुकेशनल साइकोलॉजी रे यूज करा जाए जहाँ होची ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन लिटरली मीन्स लुकिंग आउटसाइड oneself. ऑब्जर्वेशन माने होची लुकिंग आउटसाइड oneself, बाहर जन को पर्यवेक्षण करवा। इट इज द वे ऑफ परसीविंग द बिहेवियर एज इट इज. The observer studies the upward part of the behavior of the learner in educational setting through observation method with a view to locating the underlying causes of behavior. Observation method माध्यमरे जो लर्नर upward part behavior को स्टडी करा जाइए. It can lead one to know under what conditions what activities take place. In this method, the observer notes what the subject does not, what she or he feels or thinks. ए मेथड माध्यमरे जो ऑब्जर्वर नोट करि पारंती कौन से सब्जेक्टा नुहे कि कौन से फील करुछि बा थिंक करुछि. The mental processes of the learners cannot be observed directly by this method. ऑब्जर्वेशन मेथड माध्यमरे लर्नर रो मेंटल प्रोसेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व करी हुए नहीं ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा. बट बाय दिस मेथड द ऑब्जर्वर कैन इंटरफेयर द मेंटल processes of the learners by observing their external outward behavior. Therefore, observation is an indirect way to the study of mental processes. ताले ऑब्जर्वेशन होची गोटे indirect way गोटे लर्नर मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने ପାଇଁ. The study of outward behavior gives indirectly clue to the mental conditions of the individuals. Outward behavior को स्टडी करने द्वारा किसी मात्रा क्लू मिल जाए indirectly mental condition individual mental condition कौन रही किसी मात्रा क्लू मिल जाए outward behavior को स्टडी करने द्वारा. Observation may be of different types. Observation method किसी types रो से टाइप्स गुड़ाक हूँ नेचुरालिस्टिक, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट एंड सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट आमर टाइप हूँ नेचुरालिस्टिक ऑब्जर्वेशन. ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इन द नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड नेचुरालिस्टिक ऑब्जर्वेशन. नेचुरल सेटिंग रे बिहेवियर को सिस्टमेटिक भाव में स्टडी करने को नेचुरालिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहा जाए. In this method, the observer observes the specific behavioral characteristics of the children in natural setting, like playground, library, reading room, school's function, etc. ए मेथड माध्यमरे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करथांती किछि स्पेसिफिक बिहेवियर को चिल्ड्रेन रो जेटा कि नेचुरल सेटिंग रे जेपरि कि प्लेग्राउंड माध्यमरे, लाइब्रेरी रे, रीडिंग रूम रे, स्कूल्स फंक्शन रे. Here, observer does not interfere in the affairs of the learners. The observer takes a passive role and simply records what occurs without manipulating and disturbing the
learner or the environment. ଏଠାରେ ଅବଜର୍ଭର ଗୋଟେ ପାସିଭ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ଆଉ ସିମ୍ପଲି ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଅକର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟିଂ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ସେ ସିମ୍ପଲି ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତି। Therefore, naturalistic observation is made in the environment which is uncontrolled and unrestricted but natural. ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ବାଇ ଦିସ୍ ମେଥଡ଼ ସେଭେରାଲ୍ ବିହେଭିଅରାଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲାଇକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, attachment behavior, emotional development, parental rejection, development behavior, etc. can be studied naturally and systematically. ଏହି ମେଥଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ several behavioral patterns of children ଯେପରିକି language development, emotional development, dependent behavior ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ୱେରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭାବରେ। The observer can observe the behavior of children but they cannot see the observer or they may be aware of presence of observer. Observer observe କରିପାରିବେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ର ବିହେଭିଅରକୁ କିନ୍ତୁ they cannot see the observer. ଲର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛି ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବେ ବା ସେମାନେ ଯେ ଅବଜର୍ଭର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଥିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅବଜର୍ଭେସନର କିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଅବଜର୍ଭେସନର କିଛି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଏ ରିଏଲ୍ ପିକ୍ଚର ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଡୁ ଇନ୍ ଦେୟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସେଟିଂ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରିଏଲ୍ ପିକ୍ଚର ଶୋ କରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟିଂରେ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ବିହେଭିଅରକୁ। The subject is completely kept ignorant that he is being observed. ଏଠାରେ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣର ଟୋଟାଲି ଅଜ୍ଞାତ ଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରାହେଉଛି ବୋଲିକି। Spontaneous reactions of the subjects are observed and subjects make no change in their responses due to the presence of observer. ଏଠାରେ ହେଉଛି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ରିଏକ୍ସନକୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଠି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇନଥାଏ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସରେ। Disadvantages: too many extraneous factors influences the phenomenon. In order to observe an event, the observer will have to wait until the appropriate event takes place. If subjects know that they are watched, they may alter their behavior, which may not be truly representative of their natural set of behaviors. ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣର ଜାଣିପକାଏ ଯେ ସେ ଅବଜର୍ଭ ହେଉଛି ଦେନ୍ ସେ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବିହେଭିଅରକୁ ଶୋ କରିନଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି ଦ ଡାଟା ଶୋ କଲେକ୍ଟେଡ୍ remains mostly subjective as the observer's feelings and emotions do have role in recording the subject's behavior. Naturally, this affect the results of observation. Sampling error and observer's error are two important limitations of this method. ଏଠାରେ sampling error ଆଉ observer error ଦେଖାଦେବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। Hence, it is not immune of biasness. It is treated as unreliable. It neglects the standards of specificity, quantitativeness, and standardization of observational procedure. Data collected by this method are difficult to produce, standardize, and quantity. ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାର disadvantages.